পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে স্যাটেলাইট আর কেবলের হাতে, ড্রয়িং রুমে রাখা বোকা বাক্সতে বন্দি। আহা হা হা আহা আহা হা হা আহা আহা। ঘরে বসে সারা দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ, আজ হাতের মুঠোতে ঘুচে গেছে বেশ কাল সীমানার গণ্ডি। আহা হা হা আহা। সবাই ভেবে দেখেছো কি তারারাও যত আলোক বর্ষ দূরে, তারও দূরে তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে। ভেবে দেখেছো কি তারারাও যত আলোক বর্ষ দূরে, তারও দূরে তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে। নেশা দুর্যোগ টিভি পর্দায় পোকামাকড়ে আগুনের সাথে সন্ধি। আহা হা হা পাশাপাশি বসে একসাথে দেখা, একসাথে নয় আসলে যে একা তোমার আমার ভাড়াটের নয়া বন্দি। আহা হা হা रात भीगी भीगी यादें भीगी भीगी बातें भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है। आहा हा 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 हा। सपनों का साया पलकों में आया, पल में हंसाया पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी कमी है। आहा हा 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 हा। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। ना जाने कोई, ना जाने कोई हमारी अधूरी कहानी। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। ना 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 ये हमारी अधूरी कहानी। Thank you everyone.